लिंग पुराण पंचदश अध्याय पुष्याभिषेक विधि कथन। सदाशिव उवाच अथ शृणु प्रवक्ष्यामि स्नानवन्दापनां दिभ्यो पौषाञ्च पौर्णमास्यां च पुष्या नक्षत्र संयुजि रुक्ष्या भावे तिथौ कुर्यात् बभोर्वन्दापनां द्विजः मुक्तिदा सर्वलोकानां विद्रुक्षूणां महात्मनां चतुर्दशी निशा मध्ये नवीनैः कलशैः शुभैः आनये तीर्थसलिलं स्थापयित्वा धिवासये अरुणोदय वेलायां पुष्पाणि सुरभीणि च दिव्यां च सार्सपिम्माळं चन्दनं चाधिवासयेत् शुभे लग्ने ततो देवी लिङ्गत्रिभुवनेश्वरम् स्नाप्य पञ्चामृतैर्दिव्यैर्घुष्ट्वा बिल्लोऽस्य चूर्णकैः ततश्च तीर्थसलिलैर्गन्धपुष्पाक्षत च ते स्नापये क्षौत्रिये विप्रो रुद्राध्यायं पठन् परम् पुनर्जय जयेत्युक्त्वा पुष्पैश्च स्नामयेद्विभुम् ततो नास्यादिकं कृत्वा पूजाकर्म समाचरेत् अष्टाक्षरेण मन्त्रेण भवानी शङ्करौ शिवे सम्पूज्य परया भक्त्या दत्त्वा मालां च सर्पसीं ततो वन्दापये दत्तौ घृतपादैर्मनोहरैः षडाक्षरः शक्तिरुद्धः कथितोऽष्टाक्षर मुनिः ऋषिश्च वामदेवासौ पङ्क्तिछन्द उदाहृत ध्यात्वा देवं तथा मन्त्री ध्यानं शृणुत भो द्विजाः। सनत्कुमार उवाच सनत्कुमार कहन्ति शृण मुनिगण त्रिभुवनेश्वरङ्कर पर्व जे प्रधान पुष्याभिषेक विधि जे अपूर्व घटन ताहा तुम्भ आगे मुहि करुछि वर्णन पार्वतीଙ୍କ समीपरे प्रभु शूलपाणि एकान्तरे कहिछन्ति मंजुमय बाणी शंकर बोइले भगवतींकी प्रबोधि शुण आगो उमा स्नान बंदापना विधि कहुअछि तुम्भ पासे स्नेहयुक्त मने पुष्याभिषेक पर्व मो अटई जे सने पौष मास पूर्णिमा जे तिथि मनोहर पुष्या नक्षत्र संयुक्त तहिरे आवर रुक्ष भावे तिथि जानी आनंदित मने करिबे मो बंदापना भक्त द्विजगणे मुक्तिदात्री अटे जान पौष पूर्णमासी सर्वलोकंक मंगल घटाए विशेषी केउ प्रकार करिबे अभिषेक विधि श्रवण कर कहुछि मु तुम्भ सन्निधि पूर्णिमार पूर्व दिन तिथि चतुर्दशी सेहि चतुर्दशी निशि मध्ये गोप्रेयसी सर्वशुभे पूजके होइण शुचिमन्त नवीन कलश घेनि चलिबे त्वरित नाना वाद्य ध्वनि करी
ମାନବ ସକଳ ସେ ନୂତନ କୁମ୍ଭେ ଆଣିବେ ଯେ ତୀର୍ଥ ଜଳ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ତାହା ଅଧିବାସ ସ୍ଥାନେ ତଦନ୍ତେଣ ଭକ୍ତଗଣ ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ଅରୁଣ ଉଦୟ ବେଳା ଜାଣି ଯଥୋଚିତେ ବିବିଧ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ସହିତେ ସୁରଭି କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରିଣ ଯତନେ ଉତ୍ତମ ସର୍ଷପି ମାଳା ଭଲେ ସମ୍ପାଦନେ ଅଧିବାସ ବିଧି ଶୁଭେ ବଢ଼ାଇବେ ସର୍ବେ ଜୟ ଜୟ ଶବଦରେ ଉତ୍ସବ କରିବେ ଆଗ ଦେବୀ ତଦନ୍ତରେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ କାଳେ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ପୂଜିବେ ସକଳେ ଦିବ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତେ ଲିଙ୍ଗ କରିବେ ସ୍ଥାପନ ବିଲୋଚନେ ଲିଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ କରିବେ ଘର୍ଷଣ ତଦନ୍ତେ ତୀର୍ଥ ସଲିଳେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ କ୍ଷତରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିହିବେ ସ୍ଥାପନ କରାଇ ଲିଙ୍ଗ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ ଯତନେ ପୁଣି ଜୟ ଜୟ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରି ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ବିଧି ମତେ ତତ୍ପରେ ନ୍ୟାସାଦି କରି ଆନନ୍ଦ ମନସେ ପୂଜା ବିଧି କର୍ମ ଆଚରିବେ ସବିଶେଷେ ଅଷ୍ଟାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର କରି ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭବାନୀ ଶଙ୍କରେ ଲିଙ୍ଗ କରିବେ ଅର୍ଚ୍ଚନ ପରମ ଭକ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପ ମାଳା ସର୍ଷପୀରେ ସୁବେଶ ଭୂକ୍ଷଣ କରାଇବେ ତଦୁତାରେ ଘୃତ ଦୀପାବଳି ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳିରେ ସୁମନେ ବନ୍ଦାପନା ବିଧି ଆଚରିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଷଡ଼ାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରେ କିବା ଅବାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରେ 16 ଉପଚାରେ ପୂଜା କରିବେ ବିହିତେ ରୁକ୍ଷ ବାମଦେବ ପଙ୍କ୍ତି ଛନ୍ଦ ସହିତରେ ଧ୍ୟାନ ଆଚରିବେ ଯଥା ଶୁଣ ମୁନିବରେ ବନ୍ଦ୍ୟଂ କାନ୍ତଂ ତ୍ରିନେତ୍ରಂ ଶଶି ସକଳଧରಂ ସ୍ମେରବକତ୍ର ବହନ୍ତಂ ହସ୍ତେ ଶୂଳଂ କପାଳ ବରଦମ ଭୟଦಂ ଚାରୁ ହାଂସ ଭଜାମି ବାମରୁସ୍ତମ୍ଭ ଜାୟ କରକଳ ନୀଳସ ଚାରୁଦକ ଶ୍ରଳାୟ ହସ୍ତେନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେହ ମଣିମୟ ମିଳସ ଭୂଷଣାୟ ପ୍ରିୟାୟ ଏହିପରି ଧ୍ୟାନ କରି ଭକ୍ତି ଭାବେଣ ପୂଜା ବଢ଼ାଇବେ ଦ୍ୱିଜେ ହୋଇ ହର୍ଷ ମନ ତଦନ୍ତରେ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ ଆବର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମର୍ପିବେ ବିଭୁଙ୍କ ପୟର ଶ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ମନୋହର ପରମ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ତାହାଙ୍କୁ ପୁଣି ବିବିଧ ସୁବାସିତ ନୀରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ଦ୍ୱିଜେ ମନ୍ତ୍ର ସହିତରେ ବିବିଧ ପୁଷ୍ପ ମଣ୍ଡିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭରେ ବେଦ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଣ ମୁଖରେ ଜୟ ଶବ୍ଦ ଆଦି କରି
मंगल विधाने मंगल वाद्य वादने सुमंगल गाने महामहोत्सव लिंग करिवे पूजन नाना भोग द्रव्य समर्पिबे भक्तजन स्नान काले जय जय शब्द आदि भणी मंगल वाक्यरे उच्छुलाइबे धरणी त्रिशूल वज्र शंख वज्र शिवत्स स्वस्तिक ए आयुधादि संयुक्ते जे नाना वर्णक अक्षत तिल मिसाई दधि संयुक्तेन यथा विधाने भक्तरे करिबे अर्पण जष्टि प्रदापाति युक्त यथा यथ भावे स्थापना करिवे अस्वस्थादि सुपलवे जब आदि सर्व बीज संग्रह करिण बाढ़िवे नैवेद्य द्रव्य करि सुजतन शंख भेरी तुरी तुले मृदंग काहाली वादन करी निर्घोषे जय ध्वनि चाली पुण्य काले तथा भुवनेशंक सन्निधि पुष्परे पुनः करिबे पूर्वे यथा विधि महानिराजन भोले करिबे तदन्ते श्रीलिंगराज देवंक संतोष निमन्ते विशेष विश्वमंगल कारणे पूर्वे विधाने अर्चना आरत्रिक बढ़ाइबे एहिपरि सर्वशुभे कले महोत्सव सहस्र जुग पर्यंत विष्णुलोके ठाव मनोहर घृत दीपे देव देव हरे बंदापना विधि शुभे आचरिबे नरे त्रिलोक पावन महा देवशूल पाणी गिरिजांको साथे विजे हरिहर ठाणी पुष्पांजलि प्रदानिबे ताहांको चरणे आशीर्वाद देवे पंच ब्रह्म उच्चारणे आम्बेत्मि जे तु चेत्यादि मंत्र देव्यावधीरितः उपश्वासय इति प्रोक्त्वा तत्र भूपाय चेश्वरी ओम नमस्ते परमानंदं सर्वज्ञं अपराजितं क्षमस्व जगतां नाथ चापराधं मया कृतं एमन्त्रेण नमस्कार करि भक्ति भरे क्षमा प्रार्थना करिबे पूजन निकरे साष्टांगे अवनी तले बिहिबे प्रमाण तदंतरे भक्ति समन्विते से पूर्ण पुण्या वाचन करिबे जे नियमेण पुणी श्रद्धा सहजरे पूजक ब्राह्मण निवेदिन निज देश मंगल कारण नमिबे प्रभुंक पादे साष्टांग होइण सदाशिव उवाच एहिपरि मोर अभिषेक महोत्सव पौष पूर्णिमा रे जेबा भक्ति रे करिब सेहि प्राणियान जन्मे महाराज होई अभिषिक्त हेब भले संशय जे नाही ए मोर पुष्याभिषेक महामहोत्सवे हे अंबिके भक्ति भावे जे बण मानवे
दर्शन करिबे भुवनेश लिंगराजे अन्ते से परम स्थाने चली जीवे निजे आउ न करिबे से हो जन्म ग्रहण परम ब्रह्मरे निश्चय होइबे विलीन बिंदु हृदय स्नान करी जेउ भाग्यवान श्री जनार्दन देवंकु करिबे दर्शन अभिषेक विधि मोर दर्शन करिबे सेहि प्राणी आउ जोनि जन्म न लभिबे पौष पूर्णिमारे जेहु आनंदित भावे लिंग निराजन विधि दर्शन करिबे अंत काले पाप शून्य देह से ही जाने गमन करिबे सुखे इंद्रंक भवने परम अद्भुत से स्वर्गपुरे रही भुंजिबे अतुल भोग संशय जे नाही पार्वतींक आगे शिव एमंत कहिले मुनिगण मध्ये ब्रह्मसूत बखाणिले श्रीलिंग पुराण कथा अमृतर धार भणे दिन क्षेत्रवासी ध्यायी हर हर इति श्रीलिंग पुराणे तृतीय खंडे पुष्याभिषेक विधि कथने नाम पंचदश अध्याय। षोडश अध्याय मकर संक्रांति यात्रा विवरण। सदाशिव उवाच शृणु देवी महापुण्यं देवस्य घृतकम्बळं तत्कुर्यात् विभुलिंगे महोत्सव समन्वितं दिव्यानि गद्य सपिंसि मध्याह्ने चाधिवासयेत् ततः संक्रमण काले लिंगं पंचामृते शुभै स्नात्वा तु संस्कृत्य दिव्यं दद्यात्तं घृतकम्बळं ततो गन्धं सुपुष्पाणि दत्त्वा वै पूजयेद्विभुम् एवं च कुरुते देवी लिंगे च घृतकम्बळं तच्च पापानि नश्यन्ति ब्रह्महत्यादिकानि च। सनत्कुमार उवाच सनत्कुमार वदन्ति मुनिगण मेळे अपूर्व कथन एवे शुणसि सकळे मकर संक्रांति यात्रा भुवने शंकर घृतकम्बळ नामेण महोत्सव सार ताहार विधान अटे जेमंत प्रकारे वर्णन करिबि मोहि एबे सरधारे सदाशिव स्वयं हैम बतींकर आगे प्रसन्न मने कहन्ति अति अनुरागे शुण गो देवी अंबिके मन कर्ण देई घृतकम्बळ उत्सव जेमंत अटई महापुण्य प्रदायक एहि पर्व गोटी त्रिभुवनेश्वर लिंग अर्चन विधिटी महोत्सव समन्विते करिबे सन श्रीलिंगे घृतकम्बळ जतने प्रदान यज्ञ घृते मध्याह्नरे यथा विधि अधिवास बढ़ाइबा अछि जे प्रसिद्धि मकर संक्रांति शुभ काले मिली सर्वे पंचामृते लिंगराजे स्नान कराइबे
ନିର୍ମଳ ଘୃତ କମ୍ବଳ କରିବେ ଅର୍ପଣ। ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଯେ ପୁଣ। ନିବେଦିବେ ଯଥୋଚିତେ ପରମ ସାଦରେ। ପୂଜା କର୍ମ ସମ୍ପାଦିବେ ନାନା ଉପଚାରେ। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଘୃତ କମ୍ବଳ ଯେ କରିବେ ଦାନ। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାଦି ପାପ ହୋଇବ ଖଣ୍ଡନ। ମନ୍ତ୍ର ପାଠେ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟା ବିଧାନକୁ ସାରି। ଶୁଚିମନ୍ତ ଭାବେ କାମ୍ୟ ପୂଜା ଦିଆଚରି। ମନ୍ତ୍ର ସହିତରେ ତହୁଁ ହୋଇ ମୁଗ୍ଧ ମନା। ବିହିତେ ଦେବ ଦେବୀଙ୍କୁ କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା। କ୍ଷୀର ସାର ଦଧି ସାର ନବନୀତ ଘୃତ। ଗୋଟିକା ଓ ଧାମ ଛେନା ସର ଘନାବର୍ତ। ଇତ୍ୟାଦି ଗୋରସ ଦ୍ରବ୍ୟ କରି ସମ୍ପାଦନ। ପୁଣ୍ୟ କାଳେ ଲିଙ୍ଗ ଶିରେ କରିବେ ମାର୍ଜନ। ତଥା ହି ସନାଦି ମହୋଦୟେ କୃତ ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। କାମ୍ୟ ପୂଜାಂ ସମାଚରେତ୍ ତतो वै प्रार्थये देवं मन्त्रणानेन वैद्यजः। क्षीरसारं दधि प्रोक्तं दध्नः सारं घृतं द्विजः। पुण्यकाले हरिष्यामि केन कम्बलरूपकं। देवदेव जगन्नाथ नित्यतृप्ताप्यनामय। अविघ्नमेस्तु यज्ञस्य प्रसीद कृपया विभो। एमन्ते करकु जोड़ी प्रार्थना करिबे। देवेशंकु पंचामृते स्नान कराइबे। आद्याक्त पट्टवसन जे घृत कम्बल प्रदान करिबे लिंगे पूजक सकल। रम्य सर्पी स्वरूपक जले आलोड़ीण। पिंडक निर्माण करी सजतने पूर्ण। चतुर्धे देव देवंक पताका सुंदर। सतेक संख्यारे देवे करी मनोहर। अथवा 50 गोटी अबा तार अर्ध। शक्ति अनुसारे देवे पताका विविध। से कालरे कर जोड़ी भक्ति सहकारे। ओम नमः शिवाय आदि भणिबे मुखरे। एही मंत्र को उच्चारी आनंदित मने। सूर्य को घृत संबल अर्पिबे जतने। बोलिबे ही मकर संक्रांति बासरे। देउछि घृत कम्बल सूर्य को सादरे। षोडश उपचारेण पूजिबे ईश्वरे। दर्भ दुर्वा अक्षतादि पुष्प सहित रे। अर्घ्य प्रदान करिबे सुबासित नीरे। अष्टधामूल मंत्र को जपिबे तत्परे। एही श्लोक मंत्र पाठ करिबे हरसे। घृत कम्बल अर्पण कालरे विशेषे। उमापते नमस्तेस्तु नमस्ते शशिभूषण। प्रसादे मम देवेश गृहाण घृत कम्बलम्। एमंत वाक्य उच्चारी देव देव शिवे। घृत कम्बल द्रव्य को
भले समर्पिबे तदन्तेण मनोहर घृत दीप पूर्ण बंदापना विधि आचरिबे भक्तगण घृत संप्लुत प्रदीप जाली शुद्ध भावे शाल पिष्टवादी नैवेद्य को निवेदिबे मंगल कामना करी तुरी भेरी सोने तिले होम आचरिबे विहित विधाने दधि मधु घृत संप्लुतरे यथोचिते अष्टोत्तर शतेक आहुति देबे घृते सर्व कार्य सिद्धि अर्थे मानसे विचारी देव देवंकर मूल मंत्र को चारी घृत आहुति सादरे करिबे अर्पण यथा विधि होम कर्म साधिबे सुजन आद्य शेषे दान शेषे देबे पूर्णाहुति नमस्कार आचरिबे काम्य फल चिंती काम्यः फलन्तु मे नाथ तत्प्रसादान्न दुर्लभा भक्तानुग्रह कर्ता त्वं गंगाधर नमस्तुते ए अन्ते गुरुं को देवे विधाने दक्षिणा तार अर्धेक ब्राह्मणे देवे महामना स्वर्ण धन्य धेनु दान यथा शक्ति मते विप्रं को दान करिबे वांछा सिद्धर्थे तिल दान करिबे जे मात्र पूर्ण करी मन मध्यरे सर्वार्थ सिद्धि की विचारी चतुर्धे देव देवंक सर्वस्त्र कंबल प्रदान करिबे भले पांचिश मंगल नेपाल मुसाका जातम प्रकृज्यात् घृतकम्बलम् अभावे पटकं कुर्यात् वस्त्रे कार्पा सजैस्तता शंकर कहन्ति हेम बन्तिंक आगरे हे देवी जेवण जन एमंत प्रकारे मकरस्थ दिवा करे करई प्रदान कि कहिबि जेउ पुण्य से करे अर्जन देव दुर्लभ भोग से भुंजे स्वर्गपुरे एथिरे संशय किछि नघेन मनरे समाहित मने जेउ पुण्यवंत जन घृत कंबल उत्सव करई दर्शन परम स्थान को प्राप्त हुई से प्राणी जहा कि बांछन्ति नारवरे सुर श्रेणी घृत कंबल संयुक्त त्रिभुवनेश्वरे जेउ मानव दर्शन करे भक्ति भरे अग्निलोक जाए से हो अंतिम समय कल्प अवधि ताहि निश्चिंतरे रहे मकर संक्रांति दिन जेवण मानव श्री भुवनेश्वर लिंगे दर्शन करिब आजन्म कालर पाप हेब तार क्षय इह पर काले सुखी जे प्राणी निश्चय। सनत कुमार उवाच
उत्तरायण संक्रांति जात्रार विधान एमंत कहिले हर उमास निधान सनत कुमार कहती नैमिष कानने शुणिल टिकी सौनकादि मुनि जे माने हर पार्वती संवाद अपूर्व कहानी जहा श्रवण मात्र के निस्तरंती प्राणी श्रीलिंग पुराण कथा अमृत सागर आस्वादने नर नारी भव सिंधु तर श्रीहरिहर देवंक चरण सरोजे ध्यान करिए अधम क्षेत्रवासी भोजे। इति श्रीलिंग पुराणे तृतीय खंडे मकर संक्रांति जात्रा महोत्सव कथा वर्णने नाम 16 अध्याय। सप्तदश अध्याय माघ सप्तमी जात्रा विधि कथन। सप्तदश अध्याय माघ सप्तमी जात्रा विधि कथन। सुस्कथा घनासाय जात्रा वै माघ सप्तमी तच्च दर्शन मात्रेण सूर्यलोकं व्रजे नरः सनत कुमार कहन्ति शुण मुनिगण व्यास जाहा कहिथिले पूर्व काले पुण से पाप नाशन कथा अति चमत्कार माघ सप्तमी नामे जे जात्रा मनोहर से महोत्सव दर्शने मानव निकरे सूर्यलोके चली जाती जान देहांतरे श्रवण कर अंते अपूर्व विधान जेमंते माघ सप्तमी जात्रा विवरण दिव्य विमान रे छापी त्रिभुवनेश्वरे छत्र चामर टेकाई सुसमारोहरे विविध वाद्यनादरे उछुलाई पुरी जय जय शब्दकु सकले उच्चारी प्रतिमा को नेवे श्री भास्करेश्वर कति गंध पुष्प धूप दीप पूजिबे से तथि नैवेद्य तिज दावत करिबे अर्पण पूर्वोक्त विधाने लिंगे करिबे प्रार्थना गौरी को आगे जहा कहिछन्ति हर से कथा कहुछि एबे शुण मुनिवर भास्करं विभुवाक्यं हि पूर्वोक्तं च विधिं शृणु स्नापयेद् विधिदुष्टेन मलिंग सुमनोहरं कूर्जात्तोलाभिषेकं च तथा गन्धानुलेपनम् दिवैः पुष्पफलैः पत्रैर्भकत शक्तितः शुचि पूजयित्वा तु मामत्र चेमं मंत्र मुदीरयेत् ओम नमः शांति प्रशांतात्मान ज्ञानमूर्ते स्ववेधसे सर्वभाव प्रभावज्ञ त्राहि मां परमेश्वर शिव सूर्यमयी मूर्ते विश्वमूर्ते विभावक वरण्ये वरदश्चासि प्रसिद्ध परमेश्वर ऐसा न वाक्य उच्चारी भक्ति भावरे नमस्कार आचरिबे साष्टांगे भूमिरे যত্ন সহকারে পুଣି ମାନସରେ ଭାଳି ଅଷ୍ଟବାର ବିଧି ମତେ ଦେବେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି
ଏପରି କରନ୍ତି ଯେବା ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଭଳକତେ ନାରୀ ଅବାନରେ ଜନ୍ମାନ୍ତର କୃତ ପାପ ମାକି ତତ୍କ୍ଷଣ ସେହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ହୁଅଇ ମୋଚନ ସହସ୍ରେ କୋଶମେଧ ଯଜ୍ଞେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ କଲେ ପୃଥ୍ୱୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରାଧନେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ ନର ନାରୀ ଗଣେ ଶିବ କହନ୍ତି ଶୁଣ ଗୋ ସତୀ হৈମବନ୍ତୀ ମୋ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଯାତ୍ରା ଯେମାନେ କରନ୍ତି ଅଥ କାମାସ ସପ୍ତମୀ ଉତ୍ସବ ମୋହର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଭଲେ ଯେଉଁ ନାରୀ ନର ବ୍ରହ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନେ ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଲୋକ୍ୟ ପ୍ରାପତ ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ତିମେ ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ କରି ଆରାଧନା ଗୋରସ ତୁଲେ କରନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ତିଳଦାନ ସେଥିରେ ପରମ ପୁଣ୍ୟ ହୁଅଇ ନିଶ୍ଚୟ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ଏଥିରେ ନାହିଁଟି ସଂଶୟ ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପୂଜନ ମୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ପଡ଼ିବ ଯଦି ରବିବାରେ ସପ୍ତମୀ ବିଜୟା ବୋଲି କହନ୍ତି ତାହାରେ ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ଅଶେଷ ପାତକ ରାଶି ନର ହୋଇ ଗାତ୍ରେ ଭକ୍ତି ଭାବେ ଯେହୁ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ करे दर्शन लिंगराजଙ୍କୁ दर्शन करे तदंतरे अंत काले बसई से श्री वैकुंठपुरे ए मंतेण जोगेश्वर देव देव हर पार्वती के स्नेह भरे कहिले गिर सौनक वाच सौनक पुछिले आहे विधिंक तनय संचपी आंभ आगरे सुप्रसन्ने कह षष्ठी तिथि रे यद्यपि सप्तमी घटई सेहि पूर्व विधा हेतु कि कर्तव्य ताहि ऐसा न शुणी महात्मा सनत कुमार बोइले सहास्य मुखे वचन मधुर सनत कुमार उवाच षष्ठी तु सप्तमी तत्र चान्यन्यं च समाश्रिते पूर्ववद्धा द्विज श्रेष्ठः कर्तव्या सप्तमी तिथि षष्ठी रे सप्तमी जोग हेले तापसे पूर्व विधारे सप्तमी कर्तव्य विशेषे माघ सप्तमी उत्सव जात्रा मनोहर सर्व पाप विनाशन दर्शने मातर श्रवण कलत भले ए जात्रा विधान चतुर्दश जात्रा रहे अटई पंचम आवर जे नव संख्या जात्रा शिवंकर प्रकाश करिबा क्रमे जान मुनिवर सनत कुमार एमंते कहिले हरसे परम आनंद शुणी
सकल तापसे। श्रीलिंग पुराण शिव रहस्य प्रसंग पठन श्रवणे हुए महापुण्य जोग। श्रीहरिहरंक पाद पद्मे मो विश्वास कृतांजलि भावे भणे क्षेत्रवासी दास। इति श्रीलिंग पुराणे तृतीय खंडे माघ सप्तमी यात्रा विधि कथने नाम सप्तदश अध्याय। अष्टादश अध्याय सौभाग्य सप्तमी व्रत कथन। सनत कुमार उवाच एथु अनंतरे ऋषि ब्रह्मांक नंदन सौनकादिଙ୍କୁ कहन्ति करि संबोधन। शुण सर्व मुनि माने कमन होई अपूर्व व्रते कहि तिथिरे अछई। माघ सप्तमी यात्रा करि दर्शन एहि व्रत आचरिवे जेउ भाग्यवान। सुख सौभाग्य अर्जन करिवे से प्राणी कहुअछि एबे मुहि ए व्रत कहानी। बासंत सप्तमी तिथि सर्वशुभ बेळे पूर्वाह्ନରେ ତିଳ ସ୍ନାନ କରିବ କୁଶଳେ। ନାନାବିଧ ଫଳମୂଳ କରି ଆୟୋଜନ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦି କରି ସମ୍ପାଦନ। ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ସହିତରେ ପୂଜା ବିଧି ବଢ଼ାଇବ ଯଥା ବିହିତରେ। ଶିବ ଗୌରୀଙ୍କର ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ଯଥା ବିଧାନେ ତାହାଙ୍କୁ କରିବ ସ୍ଥାପନା। ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରାଇଣ ପୁଣି ପଞ୍ଚାମୃତ ଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ମହାସ୍ନାନ। ତଦନ୍ତରେ ସୁବାସିତ ଉଦକେ ଯତନେ ସ୍ନାପନ କରାଇ ପ୍ରତିମାକୁ ହର୍ଷେ ମନେ। ନୂତନ ପଟ ବସନ ପିନ୍ଧାଇ ତତ୍ପରେ ସୁବେଶ କରିବ ତାଙ୍କୁ ରତ୍ନଭୂଷଣରେ। ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରାଇଣ ନାନାବିଧ ପକ୍ୱ ଫଳ ସହିତେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପିଷ୍ଟକ ପାୟସ ଆଦି ଯୋଗାଡ଼ କରିବ। ଶ୍ରୀହର ହରିଦେବଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପିବ। ଦେବୀଙ୍କି ସେହି ପ୍ରସାଦ ସମର୍ପଣ କରି ନମିବ ଚରଣ ପଦ୍ମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚରି। 7 ବାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଭକ୍ତି ଭରେ ସ୍ତୁତି ଗୀତ ଆରମ୍ଭିବ ରହି ଯୋଡ଼ି କରେ। କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ସମତୁଲ୍ୟା ଦେବୀଙ୍କି ତତ୍ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନିଶ୍ଚଳେ ହୃଦ କମଳରେ। ଦେବୀଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ଧ୍ୟାନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମତେ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ ପୂଜା ବିଧି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନାମେ। ପାଦ ପଦ୍ମ ଯୁଗଳରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ପୂଜା କରିବ ଯତନେ ମାନସ ମଜାଇ। ସୌଭାଗ୍ୟବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ତଦନ୍ତେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ନମିବ ବ୍ରତୀ ଦେବୀ ପାଦାଗ୍ରତେ। ଜଣାଇବ ମନ କଥା ଭକ୍ତି ଭାବ ଘେନି ସୁପ୍ରସନ୍ନା ହେବେ ଯେନେ ଜଗତ ଜନନୀ
ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଅଷ୍ଟଲିଙ୍ଗ କରିବ ପୂଜନ। ନିବାର କୁଙ୍କୁମ କ୍ଷୀର ନିରସହିତେଣ। ଚବ୍ୟଚସ୍ୟ ଲେହ ପେଇ ଚତୁର୍ବିଧନେ। ଷଡ଼ରସ ସାମଗ୍ରୀ କି ବାଢ଼ିବ ଯତନେ। ପ୍ରପାନ କର ସାବଳି ଆଦି ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଭୁବନେଶ ବାସୁଦେବ ଭୋଗ ସମର୍ପିବ। ଆରାତ୍ରିକ ବିଧି ସାରି ଦେବ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି। ଏହି ମତେ ଆରାଧନା କରି ଉମାଶୁଳି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣେ ତହୁଁ କରିବ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ବିଧାନେ ସାରିବ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବନ୍ଦାପନା। ସପ୍ତମୀ ଦିବସେ ରାତ୍ରି ଉପବାସୀ ଥିବ। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ସେଜରୁ ଉଠିବ। ଯଥାବିଧି ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ଆନନ୍ଦରେ। ଆହ୍ନିକାଦି ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟା ବଢ଼ାଇବ ଖରେ। ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଚାରେ ଜପ ସମାଧା କରିବ। ତଦନ୍ତେ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବିପ୍ରେ ନିମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବ। ବସ୍ତ୍ରମାଲ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କରିବ ଅର୍ଚ୍ଚନ। ସନ୍ତୋଷିବ ସୁମିଷ୍ଟାନ୍ନ କରାଇ ଭୋଜନ। ଆଗନ୍ତୁକ ଅତିଥିଙ୍କି ସେବିବ ବିଧାନେ। ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ବିତରିବ ଦୁଃଖୀରଙ୍କି ଜନେ। ବିପ୍ରଙ୍କୁ ତିଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କରିବ ପ୍ରଦାନ। ଶକ୍ତି ଅନୁମତେ ଦେବ ଦକ୍ଷିଣା ବହନ। ଏହି ରୂପେ 7 ବର୍ଷ ଏ ବ୍ରତ ପାଳିବ। ତଦନ୍ତେଣ ବ୍ରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆଚରିବ। ଏ ବ୍ରତ କରିବେ ଭବେ ଯେଉଁ ନର ନାରୀ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଲଭିବେ ସେହୁ ଆହେ ତପଚାରି। ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧି ହେବ ଘୁଞ୍ଚିବ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଅନ୍ତିମ କାଳେ ମିଳିବ ବିଷ୍ଣୁ ଧାମେ ବସା। କିବା ବିପ୍ର କିବା ଶୂଦ୍ର କି ପୁରୁଷ ନାରୀ। ଏହି ବ୍ରତରେ ଅଟନ୍ତି ସର୍ବେ ଅଧିକାରୀ। ଏ ବ୍ରତର ମହିମା ଯେ ଅତି ଅକଥନ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭଲେ କରଇ ପ୍ରଦାନ। ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ର ପାଏ ଧନାର୍ଥୀର ଧନ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ହୁଅଇ ବର୍ଦ୍ଧନ। ମୁଖ୍ୟାର୍ଥୀ ପ୍ରାଣୀ ମୋକ୍ଷ ପଦକୁ ଯେ ଲଭଇ। ଯେ ଯାହା ବାଞ୍ଛଇ ତାହା ପ୍ରାପତ ହୁଅଇ। ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ସନତ କୁମାର। ମୁନିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବ୍ରତ ସମାଚାର। ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ କଥା ଅମୃତ ପୟଧି। ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ ଘୁଞ୍ଚେ ସର୍ବରୋଗ ବ୍ୟାଧି। ମହାମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଅଟେ ପୁରାଣ। ପଢ଼ି ଶୁଣିଲ ଭଜନେ ପରମ କାରଣ। ଶ୍ରୀହରିହରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମେ କରି ଆଶା। ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ କହଇ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଦାସ। ଏତେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣେ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡେ ସୌଭାଗ୍ୟବ୍ରତ ବିଧି କଥନେ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଶିବରାତ୍ରି ମହାଯାତ୍ରା କଥନ। ସନତ କୁମାର ଉବାଚ ଅଥ ବକ୍ଷେ ମହାଯାତ୍ରାଂ ଶିବରାତ୍ରି ବିଶ୍ରୁତାଂ।
शिवरात्रि व्रतं कृत्वा चण्डालेऽपि व्रजेत् शिवम्। शिवरात्रि व्रत नाम सर्वत्र विदित द्विजाः, सर्वपापघ्नमकूलं सर्वपुण्यप्रवर्धनं। पूजां त्रिभुवनेशस्य यथाजामे च कारयेत्। सनत्कुमार कहन्ति एथु अनन्तरे, एक मन होई शुण सर्वमुनिवरे। शिवरात्रि नामे व्रत परम पावन, आचंडाल ब्राह्मण पर्यंत सर्वजन। एहि पुण्यमय व्रत पाळिबे अवश्य, सकल पाप ताप जे हेब निश्चय ध्वंस। ए व्रते अशेष पुण्य हुई वर्धन। अंतिम काल रे दिव्य धामे मिले स्थान। एकाम्र कानन ख्यात त्रिभुवनेश्वर, पूजा विधि आचरिब प्रत्येक प्रहर। संक्षेपरे व्रत विधि कहुअछि शुण, शुचिमंत होई भले व्रतकारी जन। संध्या समय रे शिव मंदिर को जीव, उत्तम विधाने आच मन बढ़ाइब। सायं शिवालयं गत्वा शुचिराचम्य च व्रती, कृत्वा शिवाग्रे संकल्प मारभेत तदर्जनम्। त्रिभुवनेश्वर लिंग श्री छामुरे जे रही, संकल्प करी विधाने आनंदित होई। ताहांकर महापूजा आरंभ करिब, पंचाक्षर शतरुद्र मंत्र को पढ़िब। गव्य घृत दुग्ध मधु विशुद्ध जल रे, शिवलिंग स्नान कराइब विधान रे। अनंतर गंध पुष्प तिल इत्यादि रे, महापूजा बढ़ाइब श्रद्धा भक्ति भरे। धूप दीप नैवेद्यादि करि निवेदन, शंखे दुग्ध जले अर्घ्य करिब प्रदान। अर्घ्य प्रदानर मंत्र करुछि प्रकाश, बोलिब आहे गौरी बल्लभ देवेश। हे देव देव सापाढ़ हे चंद्रशेखर, ख्यालन निमंते पाप वर्षक जाकर। अर्घ्य प्रदान करुछि आपणको मोहि, प्रसन्न चित्ते ग्रहण कर उमा साई। पारण निर्णय एवे करसि श्रवण, आचार्यंक पूजा भले करि समापन। यथा दक्षिणा ताहांकु प्रदान करिब, विधान रे रात्रि जागरण आचरिब। ए व्रत विषय शिव पार्वतींको आगे, सुप्रसन्न होई कहिछन्ति अनुरागे। ए व्रतर पूर्व दिन त्रयोदशी तिथि, सेहि दिन प्रातः स्नान शेष करि व्रती। ब्रह्मचारी भावे शुद्ध मानसे रहिब, बेळाए हविष्य अन्न भोजन करिब। तहिर अन्यथा न करिब व्रती जन, आमिष सुना द्रव्य
କରିବ ବର୍ଜନ। ରାତ୍ରି କାଳେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନାମ ସହିତରେ ହେ ପାର୍ବତୀ ମୋର ନାମ ସ୍ମରିବ ଚିତ୍ତରେ। ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନେ ଶୋଇବ କୁଶ ଶଯ୍ୟା ପାରି। ରାତ୍ରି ଶେଷେ ଉଠ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି। ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟା ହେବ ପୂଜା ଆହ୍ନିକ ବିଧାନ। ସର୍ବଶୁଭେ ଏହା ସବୁ କରିବ ସମ୍ପନ୍ନ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବର ସାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରି। ମାର୍ଜନା କରିବ ଲିଙ୍ଗ ପୀଠ ଯତ୍ନ କରି। ବିଲ୍ୱପତ୍ରେ ସମାର୍ଜିବ ବେଦୀ ନିମ୍ନ ଦେଶ। ତଦନ୍ତେ ପୂଜା ବିଧାନ କରିବ ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରତି ପ୍ରହରେ ମଲିଙ୍ଗ କରାଇବ ସ୍ନାନ। ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ କରିବ ପ୍ରଦାନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରେ ଦୁଗ୍ଧେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଧିରେ। ଲବଣୀ ଅଥବା ଘୃତେ ତୃତୀୟ ପ୍ରହରେ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରେ ମହୁ ଜଳେ ସ୍ନାନ ବିଧି। ଏମନ୍ତେ ଚାରି ପ୍ରହରେ ଚାରି ଦ୍ରବ୍ୟ ସିଦ୍ଧି। ଶ୍ରୀନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ବିଧାନେ। ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରେ ଯଥାଶକ୍ତି ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ। ଜୟ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ମୋର ଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜିବ। ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ମହା ଆନନ୍ଦେ ମଜିବ। ତାହା ଉତ୍ତାରୁ ସେ ପରଦିନ ତୋଷ ମନେ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସି ଭକ୍ତ ବିପ୍ରଜନେ। ପ୍ରସାଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ କରାଇ ବିଧାନେ। ଦକ୍ଷିଣା ଦେବ ତାହାଙ୍କୁ ପୁଲକିତ ମନେ। ଏସନ ଭୋଜନ ଦକ୍ଷିଣାରେ ସନ୍ତୋଷିବ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣେ ପାରଣ କରିବ। ହେ ପାର୍ବତୀ ଏମନ୍ତେ ବ୍ରତ ଗୋଟି କଲେ। ମୋହର ପରମ ପ୍ରୀତି ଜନମୟୀ ଭଲେ। ଯଜ୍ଞ ଦାନ ତପସ୍ୟା ଯେ ଆଚରନ୍ତି ଜନେ। ବହୁତ କ୍ଲେଶ ରହିଛି ତାହା ଅନୁଷ୍ଠାନେ। ଏହାର 16 ଭାଗରେ ଭାଗକୁ ସେମାନ। ସମାନ ନୁହଁ କେବେ ଆଗ ସତି ଜାଣ। ଏ ବ୍ରତ ପ୍ରଭାତେ ଜାଣ ଗାଣପତ୍ୟ ଲାଭ। ଏ ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବେ ସଦା ଘଟେ ସର୍ବଶୁଭ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ପୃଥିବୀରେ ଶପଥ ଦ୍ୱୀପରେ। ରାଜା ହୋଇ ପାରନ୍ତି ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବରେ। ପାର୍ବତୀ ପୁଛନ୍ତି ଭୁବନେ ଶଙ୍କୁଶାଦରେ। ଭୋଳାନାଥ କହିଲ ଯା ମୋହର ଆଗରେ। ଶିବରାତ୍ରି ମହାବ୍ରତ ଉତ୍ତମ ବିଧାନ। ଆବର ସୁଦୟା ବହି କର ଅବଧାନ। କେବଳ ଦିନ ଏ ବ୍ରତ ପାଳିବେ ମାନବେ। ମୋତେ ତାହା ବୁଝାଇଣ କହ କି ନା ଏବେ। ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ଶିବ ପ୍ରଭୁ 16 ପାଣି। ମହାସତୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି କଥା ଶୁଣି। ସ୍ନେହ ଗଦ ଗଦ ସ୍ୱରେ କହିଲେ ହରଷେ। ଶୁଣ ଗୋ ଭବାନୀ ବଖାଣୁଛି ତୁମ୍ଭ ପାଶେ।
ଗୌଣ ଫଗୁଣ ମାସରେ ଜାଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଯେବଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ସେହି ଦିନ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ରାତ୍ରି ଶିବରାତ୍ରି ବୋଲି କରି ତାହାକୁ କହନ୍ତି ସେଦିନ ଯେବଣ ପ୍ରାଣୀ ଉପବାସ କରେ ମୋତେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତୋଷ ଇତି ବ୍ରତରେ ଶିବରାତ୍ରି ଉପବାସ ଆଚରିଲେ କେହି ତାଠାରେ ଯେପରି ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ ମୋହି।